টাউন হল প্রাঙ্গণে ওনার প্রতিকৃতিতে একটা স্থাপন আমরা করব। সেখানে এই যে টাউন হল ওনার নামে সেটা উৎসর্গ আমরা করব, সেই ঘোষণা আমি দিচ্ছি। বাধা কত ইয়সমা চবাও সাকবেদগি চবা খায়নি বিসিঙ্গ খরকসা अंखा डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जी तिनी बिनि फिलसारा नचिबा आसेमासार कक्थुमतै हुकुमतै खुनि बखाक्तै बन बरम रुवे कासे पान्दा कतर खलाजाखा अ पान्दा कतरनि बिसिंतै आगरतला टाउन हल डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मुंगै फारि रजाखा सागलादखा हासनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तै डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मुंगै मांगथंबो काजोंनाय त्रिपुराव आगिबो गोबांमा बर कतरनि मुंगै त्रिपुरानि हिस्टोरिकल प्लेस मुंग्रक स्लाइजागै लाइबुमा कमाखा रमदि आश्रबो थुं नखला स्वयं विवेकानंद मदन अंखा ताबु खंगे त्रिपुरानि लुकुरक बाय गोबांको खाय सिनिजाक लाइबुमा रखसाजाक आगरतला टाउन हल नि मुं डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मुंगै फारि रजाखा যে উনাকে যথার্থভাবে উনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য টাউন হল প্রাঙ্গণে ওনার প্রতিকৃতিতে একটা স্থাপন আমরা করব। সেখানে শুধু তাই নয়, উনাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এবং উনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের দিনে এই যে টাউন হল উনার নামে সেটা উৎসর্গ আমরা করব, সেই ঘোষণা আমি দিচ্ছি। Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung